Adelaide Mukantabana, 55 urteko emaztea da, eta 1984an eskapatu zen Ruandatik, han genozidioa hasi orduko. Ara, bere bi aurtipiekin eskapatu zen, beste hiruak han utziz, eta beglera etorri zen, edo bikiran zen onerat, Bordele inguruan bere aizparen etxera. Ara, xantza handia izan zuen Burunditik pasatuz. J'ai mis beaucoup de temps pour retrouver la mémoire et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'innommable Agahomamunwa, un récit du génocide des Tutsis. Au début, j'ai commencé à écrire pour parler à mes enfants vivants parce que je n'avais pas pu trouver des mots pour leur dire. Donc, il y avait ce besoin de dire à mes enfants, mais aussi il y avait le besoin de dire pour pas que je meure moi. Il fallait dire pour ne pas mourir en fait. Et la troisième raison, c'est qu'il y avait le besoin de faire connaître que l'humanité sache et qu'après on ne les oublie pas. C'est pas parce que je suis liée à la douleur, mais c'est parce que je suis liée à eux, à mon peuple qui a été décimé d'abord, et à mon peuple rwandais d'actuel, pour pas que ça recommence, et à mon peuple français au sein duquel je m'inscris et je vis. Et c'était aussi pour rappeler que mon pays d'adoption, donc la France, était non seulement là-bas, mais était au courant et que maintenant il gardait le silence et il ne soutient pas la justice et à la filée, il ne soutient pas la mémoire. Iniziatiba da egeran Barkosen entzuna bainuen jazz hau aldizkariaren azken zenbakiaren estrenaldirat komiatu baitzuten. Biziki interesgarria iduritu zitzaidan, ara gehiago mintza dain, hemen gaindi, gazteri, publiko zabalari, ara aipatzen dituen gaiak unibertsalak baitira, ahazakeria, Europako herri aberatsen eskusartzia Afrikan, bereziki Frantziarena, eta gainera liburua irakurri zoartzen girela izen eskualdu batzu badirela hiltzaileen aldetik, eta hori guziengatik interesgarria iruditu zait berriz komiatzia. Garaian gaztea nintzen eta aktualitateen bitartez segitu nituen gertaera horiek. Baina bereziki urtea lehenago ikusi nuen telebistan zuzenean FIDH-eko arduradun bat, Federazio Internazional Arduraduneko arduradun bat, ibili zena ikerketa bat egiten Ruandan berian, eta iritsi ziren urtea lehenago ondorio horretarat eta zela ari zela genozidio bat prestatzen. Gizon horrek horren azalpena egin zuen, zuzenean telebistan, eta bukatu zuen nigarretan. Horrek markatu ninduen biziki. Eta gero gertatzen da, pixkat interesatu gauza horri, eta askifite, uartu nintzen, Figaron gazetari zen Patrick de Saint-Exupéry gazetarian liburuaren bitartez. En fait, genozidioa induten militarrak, bai honan ditugun militarrek dituztela trebatu. Premier PMako militarrek dituzte utu militarrak trebatu. Ezin da erran trebatu dituztela genozidio baten egiterat,
baina bai, bai ez dagarria den datua da, trebatu dituzte jakinez, horiek genozidio baten egiterat prestatzen ari zela. Et voilà, et ça non plus, ça se sait pas. Et ce qu'explique Patrick de Saint-Exupéry, c'est que ce qui se passe au Rwanda, notamment au titre de ces opérations de formation militaire, c'est que les militaires du premier climat vont réactualiser une doctrine militaire qui s'appelle la théorie des révolutionnaires. Et de là, comment on met en place des procédures de renseignement qui touchent des centaines de milliers de personnes. Erran behar da ere, kasualitatez, urte hartan, 1984ean, uztailan egiten da, beraz, Afrika Frantziako gailurra, Sommet France-Afrique, nun eta Miarritzen Berian. Eta kazetari horrek, Patrick Saint-Exupéry, erraten du, ofean, Miarritzen, Mitterrandek galdera bati erantzunez, erten du omen, oh, vous savez, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop grave. Erantzuleak, ordu hartan, kargu importanteak zituzten militarrak, bada Didier Tauzin, generala da, erretretan, gara joitan koronela zen, eta Premier Peimako arduraduna Baionan. Eta bada beste bat, deitzen dena Desenkanten, ustu generala dela ere, oaiko egunean. Berak eraman du, diela zomeit urte, Maliko operazioa. Adan bi pertsona joiek baute gertaera horietan ez genozidioan berean, trebakuntza operazio horietan da, parte hartze zuzen bat, eta biztan dena ez hautzen ditu, eta badu han ze rola izan duten horren referentzia ditu bai. Un besoin de vérité, oui. Il faut que les choses se sachent. Il faut qu'on arrête de jeter un brouillard sur ce génocide. Il ne faut pas qu'on continue à lui donner des faux noms. C'est un génocide des Tutsis. Mon livre, pour aujourd'hui, au Rwanda, il ne sera pas d'actualité. Mais il sera d'actualité dans les années à venir. Ils vont avoir besoin de ce livre. Parce que je ne raconte pas seulement ma famille, je raconte le racisme, je raconte la naissance du Hutu-Pawa, je raconte les emprisonnements des Tutsis, je raconte les manipulations, je montre que l'idéologie génocidaire est née, a cheminé et a été entretenue par l'impunité. Errandon bezala, gehienetan 50 urte beha egon behar da egia ateratzeko, gerla edo sahaski handietaik landa, eta ontsariteke goizago, lekukoak oino hor direno egia diakitia munduko hiritar gisa, eta eskualdun gisa, lotuz hemen bizi dugunari, eta egia izateko eta olako gauzak berriz ez gertatzeko esplikatu den bezala, noiz nahi, nu nahi gertatzen nahi baitira olako afruskeriak, ahazekeriak eta beldurrak eta podere goxeak eraginik.